Salut, bonsoir à tout le monde. Salam, ça va? رجعت لكم بعد غيبة طويلة. Bon, salaud, plusieurs événements, ça fait que je n'ai pas pu faire de vidéo vocal. Bon, je reviens pour vous avec du nouveau, bien sûr. Là, il y a du nouveau. On va mettre en place le jeu concours pour le tirage au sort des gagnants. Et il y a il y a une nouveauté qui n'est pas très bien. Nos Karhati, elle a pris feu. Avec Alej, depuis que je n'ai pas fait de vidéo. Même j'ai fait un voyage au Maroc, j'ai filmé des voitures. C'était deux supercars, plutôt pour être précis. ما حبيتش نعمل حاجة اللي نعمل فيها هوني غاديك لقيت l'opportunité وقالوا لي d'accord et tout. C'était deux supercars تسرقتوا لنا les GoPro وكل bon à la Alp. Mais le plus important اللي باش نرجع له هوني انه كرهبتي تحرقت وكل. C'était pas la plus belle mais ni la plus chère mais c'était la voiture qui a une valeur sentimentale كبيرة برشا عندي انا. فهمت. وزاد je profite de cette occasion في البريود de confinement هذايا بالرسمي بجاه ربي ما عادش تخرج وكل على خاطر راهو الدولة elle est incapable de faire plus que elle fait aujourd'hui. Elle a mis les moyens متاع الدول المتقدمة ما نجمتهمش. نحنا مشينا في ديمارش خير منهم راه. اليوم plus que 700 tests. Sur ces 700 tests, 52 talents positifs. باهي. اليوم on a signé le 9e mort du coronavirus في تونس. بجاه ربي اقعدوا في دياركم خاطر شو on n'a pas les moyens de faire des tests plus rapides que on les fait aujourd'hui. باهي. C'est c'est pas aussi rapide parce que aujourd'hui on n'a pas les moyens. Ça veut pas dire que on a que 270 ولا قداش في تونس من cas atteint du coronavirus. Ce qui est sûr, il y a beaucoup plus. Mais si on va circuler, maintenant on va croiser ces personnes-là eux-mêmes, ils vont exposer d'autres personnes au risque. J'ai Rabbi, on respecte le confinement, que الواحد يقعد في دارو, de préférence où on est pour que tout le monde soit sain. Inch'Allah, Rabbi Bak علينا ستر به. Un deuxième cas aussi, فما شكون pour des raisons politiques, ولا اللي هو, je vais pas citer le nom, شرينا دي درون انفراروج et tout من الصين. معناتها معاملة دبلوماسية وهو في حد ذاته معاملته مع الدولة une personnalité وعبد معروف على الآخر. بالله عنا لي كلوب دو روبوتيزاسيون, عنا دي جون اليوم سوبر اكتيف. عنا اليوم لو روبو بوليسيي اللي باهت للمان وكل. اون اي كابابل اون ميزور باش ما نخرجوش دوفيز, باش ما نعطيو حتى فرانك, باش حتى واحد ما يعمل مزايا باش يرجع يخدم سون امبو برشا حاجات. بالله عملوا اون شوز باغي. قبل بالرسمي الدرون يعذبوك عليه وكل. اليوم دولة بور لا سونتي ولا سيكوريتي ناسيونال elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Lancez-vous. Ou بالرسمي اليوم déjà ils l'ont déclaré pour les startups et tout. الدولة باش تكون متفاهمة ومتعاملة معاهم على الآخر. Donc donc dans ce progrès bien sûr pour le bien national et la santé nationale. Ben je vous mets les vidéos. j'ai tourné une vidéo قبيلة شوية تاع الكرهبة كيفاش تحرقت. مش كيفاش حرقت ليطا تاعها بعد الحرقة. فهمت. je vous mets quelques photos, voilà, une vidéo. Je pense que je vais vous mettre une photo, deux, trois photos de la voiture que certains la connaissent sur la chaîne. قبل باش تشوفوا l'état منين لمنين وصلت الكهرباء. Et je reprends la vidéo par la suite. Pour le jeu, bien sûr, pour vous expliquer. Et tout d'abord, al-Karahba, les erreurs que vous ne devriez pas faire.
confinement, sécurité. هاي التحفة الصراحة. هاي كويس. كانون رقعات فرشة شيء. بون لرمة شيء بلبس عليها. هذه السالفة. منعت فيها كم عجلة. صور الانتريور صور الكل. سقف عليه LED بروجرام شيء. هو هون. اوكي الكراسي ثانية السوق تاعها كل طرشق. تصور الجوط هذي برسمه كيف ذابت. الو يا ريزرفوار ما موجود ذابت كله. هذا كله هزيتها معناتها اتوليه كبير وكل باش تتصلح تلبوني خلوا كرهبتك تحرق. مانيش باش نعطيكم اكثر ديتاي خاطر فما انكيت فيها الحكايه وكل. اون فوا كو جي لو روتور نعطيكم اكثر ديتاي وش صار في الكهرباء. اي سورتو هذايا سما ريسبونسابيليتي باش نقولها. ما تصبوش اسانس في عجيل راهو ليسانس تاعهم مخلط بالماء. دو فوا انا نصب عندهم وتصير لي فرد حاجه. هاو الارباق الترشخ هرش بالراس. والله كونساي يا جماعه لحظه يا جماعه نصيحه ننصحكم تصبوا في كيوسك مستانسين بيه وانكم تقعدوا تصبوا فيه ديما. ساخت انه ساعات نعرف لي مويان وتبدا بعيد وصابوا ب 10000. حاولوا كي يبدا عندكم طرف فلوس لو كيوسك هذاك دو كونفيونس صبوا فيه بلان. باهي انا عجيل ضربوا لي لي انجكتور قبل بون تبلوكي ورجلتهم وكله خدمت الكهرباء قاعدة مطيشة وما استعرفوا بحد شيء. والمرة هذه كيف باهي ريزولتا دو كونت الكهرباء ما حبيتش تدمري مشيت ريقل فيها. طلبوني قالوا لي كرهبتك تحرك. ريالمون نعرف اون بارتي وما نعرفش اون بارتي. باهي نعطيكم اكثر ديتاي اون فوا كو جي كلوتوري بروسيدور جوديسيير بوليس تكنيك بوليس جوريديك عادية وتكمل المحكمة وناخو ونصب الاوراق في الاسيورونس. وصافا تخيني ان تو بتي بو بالبريود هذه بالكورونا فيروس بكل شيء. معناتها غيان ايشابي راه. سي لو سول سيكل BMW اللي قاعد فيه. ها الكارتة الباتري كربونيزي كيسو الكتريك ما عادش موجود. لي ديوريت ما عادش موجودين. الكاش موتور مغاديك اللي على الواحد ماهوش موجود. حاجة ما قعد فيها موجود. جوست لو بلوك موتور لابس عليه كهربا. فوالا بون وفي هذا كل واحد يقول قدر الله ما شاء فعل. دوبي برسمي من وقت ما هبطش دي فيديو وكل. ميم مشيت للمروك شفت فيديو بتاع كراهب جاي دو ماتوس كي اتي فولي وبرشا حاجات حاسيل. انا تورني دو فيديو حاسيلو مش موجودين. Et je vais vous mettre les photos de la voiture, des vidéos de la voiture توا في الفيديو كمالة باش تشوفوا l'état de la voiture اللي كانت. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Instagram Hnid Mohamed et de liker la vidéo pour pouvoir vous passer le meilleur. Inch'Allah ما عادش نوريو des vidéos هكايا mais alors c'est des choses qui arrivent c'est pour justifier l'absence également. Aïe, ciao ciao. Je reprends.
Bon, je sais pas si ça choque plusieurs d'entre vous, mais أنا الكهرباء حطيتها بعيد عليا في باركينج عند ولاي صاحبي في البارتي abandonné du parking بتاعه بتاع وين نسكن في الريزيدانس اللي هو فيها. j'ai failli faire tomber le téléphone. فهمت. لو كونساي انا نسمي الحاجات بيان سور، وهذا على عهدي أنا نسمي ونتحمل مسؤوليتي. أنا كيوسك عاجل جوسكا مانتون جو ني في دو بروسيدور جوديسيير كنت لهم أو مرتين نظر منهم. كيوسك عاجل حي ناصر وقال لي ودرا شناهي لي واللي بومب لابس عليهم وكل. جيت نشوف في دي فورم وكل نلقى برشا عباد ضرت منو. جيت نحكي مع صحابي قالوا لي هما بيدهم طاحوا بان فيه ماء وكل ليسونس. عجيل سيتي اولمبيك قلت السياج وكل. إيه فازي سي ليتا عجيل واحد ما يصب في بلاصة وين الفلوس ترجع للدولة. مرحبا. ما خممتش كان في روحي. ما جي بيردو هوني ترو. جي بيردو ترو على الاخر. كرهبتي هزيتها للجراج باش يفرغوا الماء يدبلوكيو لي زانجيكتور اي تو. با كلموني قالوا لي لا فاتور ابري فو. بون ولا هوني ما نقولش عاجل كي ريسبونسابل في الحكايه هذه، اما كي ريسبونسابل دو لا بان بيان سور. فهمت. Je reprends maintenant ce qui est positif et le bien de cette vidéo. On va mettre en place un jeu concours. On va faire gagner deux téléphones dans un tirage au sort. Alors le principe du tirage au sort, Inch'Allah, je vais poster une photo, mais je vous invite à me suivre sur Instagram parce que la plupart des actualités ou la كملت فيديوهات فما des parties ما نعديهاش غاديكا ولا le daily تاعي انا في الكراهب فما حاجات ما نعديهمش كل لو فلو il me permet pas وفما حاجات باساجير معناتها تسيلك في النهار ça nécessite pas un tournage ou un montage derrière وكل. فهمتني. le jeu concours باش نهبط une photo sur Instagram que vous allez trouver dans le descriptif. Hnid Mohamed. Il faudra s'abonner déjà à la chaîne, faire un like sur la photo jeu concours, taguer trois personnes et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, liker cette vidéo et mes vidéos et bien sûr laisser des commentaires par rapport aux vidéos que j'ai déjà fait, qu'est-ce qu'on peut même si on peut améliorer quelque chose et tout. Bien sûr, nous sommes là en communauté, si on peut améliorer, s'il y a d'autres initiatives, s'il y a des trucs à corriger, marhaba. Mais ce qui est sûr, parmi les gagnants, ou bien les gagnants, c'est les personnes qui suivent au maximum, et qui like, qui sont abonnés, qui like sur Instagram et qui ont fait toute la démarche, qu'ils ont tagué trois personnes. Alors, ça sera sous forme de tirage au sort. Le tirage au sort, on va tirer 5 personnes. D'accord, ça sera un tirage au sort au clair. Et ce, باش نعديوه لكم في الفيديو ونهبطوها directement sur la chaîne et une partie sur Instagram, bien sûr. Un tirage au sort de 5 personnes pour qu'ils assistent eux-mêmes à un tirage au sort pour ces 5 personnes-là pour désigner le gagnant. Ça n'empêche qu'il y aura d'autres cadeaux dans l'avenir. Mais ceci, c'est une condition si on atteint 10 000 personnes qui me suivent sur Instagram et sur YouTube. Minimum 10 000 personnes. Et moi, j'y gagne des followers, ou tout moins deux d'entre vous, bien sûr, gagnent un téléphone. Ça peut être toi, ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre. Mais c'est un tirage au sort que je vais faire. بالرسمي شفاف قال الآخر. D'accord? Et bien sûr, il y aura toujours des nouveautés. فما حاجات هكا على الصعيد العربي كيف ما يقولوا في التلفزة. Il y a des amis في الجزائر في الأردن في ليبيا في المغرب. Là, في البériode de confinement, on va essayer de faire une sorte يبعثوا لي les vidéos بتاعهم على الكلاود. هما يعملوا التورناج هما يعملوا كل شيء. أنا جو في لو المونتاج juste نشوف حاجات في الفيديو si ça passe ou pas ou je redemande à faire. ونهبطها directement في الشين تاعي هاكا on fait le tour du monde arabe ونحنا قاعدين في ديارنا الناس الكل. Je compte sur vous de vous abonner à la chaîne, ça sera dans le descriptif et en fin de la vidéo. Mon Instagram, Snapchat,
et on fera de meilleures vidéos par la suite. Alors, je vous remercie tout le monde et sur ce, welcome à la Je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et ajoutez-moi sur les réseaux sociaux. Et surtout un maximum de pouces bleus pour pouvoir progresser.